السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع جو ہے درد کا مارا، یہ U3 کا پہلا سبق ہے، درد کا مارا۔ بچوں، یہ درد کا مارا جو ہے یہ افسانہ ہے، اور افسانہ لکھا ہے پشکرناتھ نے۔ بچوں، پہلے درد کا مارا یا پشکرناتھ کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ بچوں، افسانہ کو پڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہ بچوں میری صحت ٹھیک نہیں ہے، گلے میں تھوڑا درد ہے، تو اس لحاظ سے میری آواز جو ہے پست ہے، تو امید کرتا ہوں آپ میری آواز کو سن پاؤ گے اچھی طرح سے اور سمجھ بھی پاؤ گے۔ بچوں، افسانہ جو ہے یہ اردو میں افسانہ وہی نثری صنف ہیں جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ بچوں، یہ وہی صنف ہے، یہ وہی نثری صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ یعنی اردو افسانہ جو ہے یہ وہی قسم ہے کہانیوں کی جس کو ہم انگریزی میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر لفظ آیا ہے صنف۔ بچوں، صنف جو ہے، بچوں صنف کے معنی ہے قسم۔ یہ ایک ایسی کہانیوں کی قسم ہے جس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ بچوں، یہاں پر صنف جو ہے، صنف کے معنی ہے قسم، اور صنف کے معنی ہے جنس بھی۔ بچوں، یہاں پر میں نے اس کا ایک مرکب لفظ بنایا ہے صنف نازک۔ صنف نازک کہتے ہیں عورتوں کا طبقہ، یعنی عورت کو صنف نازک کہتے ہیں۔ صنف قسم، صنف کے معنی قسم بھی ہے، اور صنف کے معنی بچوں جنس بھی ہے، لیکن یہاں مراد ہے قسم۔ تو بچوں، یہ کہانیوں کی ایک ایسی قسم ہے جس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ اور بچوں، اس کا آغاز ہوا پہلے مغرب میں انگریزی ادب میں 19ویں صدی کے آغاز میں، اور بچوں 20ویں صدی کے آغاز تک یہ اردو ادب میں ایک مستقل صنف کے طور پر مقبول ہو چکی تھی، مشہور ہو چکی تھی۔ یعنی 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہوتا ہے پہلے انگریزی ادب میں، کیونکہ اس کو شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ انگریزی سے اردو ادب میں آئی ہے، اور 20ویں صدی کے آغاز تک اردو ادب میں یہ مقبول ہو چکی تھی یہ صنف۔ اور بچوں، مختصر افسانے سے مراد نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کی کسی ایک پہلو کو اس طرح سے بیان کیا جائے، پیش کیا جائے کہ قاری کی اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ بچوں، یہ مختصر افسانہ ہوتا ہے، نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کی کسی ایک پہلو کو، بچوں یہاں پر پہلو لفظ ہے، اور پہلو کے معنی ہے بچوں گوشہ۔ پہلو کے معنی ہے کنارہ بھی، لیکن یہاں پر مراد ہے گوشہ۔ پہلو ہے بچوں، پہلو کے معنی ہے گوشہ یا حصہ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں یہاں پر مراد ہے یہ ایک ایسی نثری کہانی ہوتی ہے، نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کا کوئی ایک حصہ، نہ کہ پوری زندگی۔ یہاں پر یاد رکھنا بچوں، اس بات کو سمجھنا کہ ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ پوری زندگی، کیونکہ ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے۔ اور بچوں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ قاری جو ہوتا ہے، پڑھنے والا جو ہوتا ہے بچوں، قاری ہو گیا پڑھنے والا، اور قاری جو ہے بچوں اس کا جمع جو ہے قارین ہے یا قرا ہے، تو صنف کا جمع اصناف ہے، ادب کا جمع آداب ہے، اور قاری کا جمع قارین ہے یا قرا ہے۔ تو بچوں یہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے، پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی ہو۔ اور ہر کہانی کی طرح مختصر افسانے میں بھی زندگی کا کوئی پہلو واقعے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی بچوں اس میں کسی انسان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو لیا جاتا ہے، کوئی سٹیج آف لائف لیا جاتا ہے، اور اس سٹیج آف لائف کو واقعے کی صورت کے، حادثے کی واردات کی صورت کے طور پر لیا جاتا ہے، اور بعد میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں واقعے کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، کیوں واردات کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے اس سٹیج آف لائف کو؟ کیونکہ واقعے کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے۔ بچوں، تب تک کوئی بھی کہانی وجود میں نہیں آئے گی جب تک نہ کوئی حادثہ ہو، کوئی واقعہ ہو۔ جب واقعہ ہو تب جا کے اس واقعہ کو کہانی کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی واردات ہو جائے، اسی واردات کو کہانی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کہ ہر ایک کہانی کے پیچھے کوئی واقعہ ہونا چاہیے، کوئی واردات ہونا چاہیے، کوئی حادثہ ہونا چاہیے، تب جا کے کہانی وجود میں آئے گی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے اس افسانے میں زندگی کا کوئی ایک پہلو لیا جاتا ہے، اور اس پہلو کو، اس حصے کو، اس سٹیج آف لائف کو بچوں واقعے کی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور یہاں پر بچوں لفظ آیا ہے بنیادی، اور لفظ آیا ہے شرط۔
बच्चों बुनियादी हो गया हकीकी, बुनियादी हो गया हकीकी या बुनियादी हो गया असली, और शर्त हो गया पाबंदी या लाजमी। ये लाजमी चीज होती है, बुनियादी चीज, असली हकीकत इसकी यही है, असली चीज इसके लिए जरूरी, इसके लाजमी चीज जरूरी ये है कि इसको वाकई के तौर पर बयान किया जाता है। और बच्चों लफ्ज़ शर्त आया है तो शर्त का जमा जो है बच्चों इसका जमा शराइत है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर इसी मुनासिबत से प्लॉट, किरदार, अमल और मुकालमा मुख्तसर अफसाने के लाजमी अनासिर करार पाते हैं। बच्चों इसके लिए लाजमी अनासिर हैं। एक मुख्तसर अफसाना, एक अफसाना मुकम्मल अफसाना तब बन जाएगा जब मुकम्मल अफसाने में ये तमाम अनासिर हों। अनासिर है बच्चों अंसर की जमा, अनासिर है अंसर की जमा, यानी ये चीजें जरूरी है अफसाने के लिए। पहले सबसे पहले एक प्लॉट होना चाहिए, यानी एक खाका होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए। उसके बाद उस ढांचे को पेश करना है तो वहां पर किरदार होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए जो इसको सामने पेश करें। तो उसके बाद अमल होना चाहिए, ये किरदार जो है ये काम करें, ये दिखाएं किस तरह से हो रहा है। जब हम इस अफसाने को पढ़ेंगे वहां पर आप देखो किस तरह से किरदार काम कर दें। और उसके बाद मुकालमा है, एक लाजमी अंसर, यानी बच्चों अफसाना जो है इसके लिए अनासिर जो अहम चीजें हैं जिनसे एक अफसाना वजूद में आता है, प्लॉट होना चाहिए यानी ढांचा होना चाहिए, उसके बाद किरदार होना चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, और उसके बाद अमल होना चाहिए, वो कैरेक्टर्स अमल करे, काम करे। उसके बाद मुकालमा होना चाहिए। मुकालमा हो गया बच्चों गुफ्तगू, ये कैरेक्टर्स आपस में बातचीत करें। तो ये अनासिर लाजमी अनासिर है अफसाने के लिए। तो बच्चों इसके साथ ही इसके अलावा कहानी को दिलचस्प बनाने में तखय्युल और जज्बे का भी अमल दखल होता है। उसके बाद तखय्युल होना चाहिए, एक ख्याल होना चाहिए, उसके बाद ख्याल होना चाहिए और जज्बे का भी अमल दखल होना चाहिए, यानी जो इसमें किरदार होने चाहिए उनमें जज्बा होना चाहिए काम करने का, वो दिखाएं किस तरह से क्या कुछ हो रहा। बच्चों ये अनासिर आप नावल में भी देखोगे, ये अनासिर आप नावल में भी कैरेक्टर्स होते हैं, नावल में भी प्लॉट होता है, नावल में भी किरदार होते हैं, नावल में भी मुकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, कैरेक्टर्स आपस में बातें करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी चीज है जो नावल और अफसाने को आपस में अलग करते हैं, क्योंकि नावल भी कहानी है और नावल में भी यही अनासिर होते हैं और अफसाने में भी यही अनासिर होते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है और आप पर यह वाज़ेह हो जाएगा, आप ये बात अच्छी तरह समझ पाओगे कि नावल और अफसाने में क्या फर्क है। नावल का कैनवास जो है अफसाने के मुकाबले में वसी होता है, बड़ा होता है, यानी बच्चों नावल का जो दामन होता है वो वसी होता है, वो बड़ा होता है, लेकिन अफसाने का जो दामन होता है वो मुख्तसर छोटा होता है। नावल में फैलाव की गुंजाइश होती है, तफसीलात की गुंजाइश होती है, क्योंकि नावल में तवालत होती है लेकिन अफसाने में इख्तिसार होते हैं। बच्चों अफसाना और नावल में जो चीज फर्क करती है वो ये कि नावल में तवालत होती है, उसमें तफसीलात की गुंजाइश होती है, लेकिन अफसाने में इख्तिसार होता है, अफसाने में मुख्तसरन बात बयान की जाती है। इस मुकाबले में अफसाने में पूरी जिंदगी के बजाय इसके किसी एक गोशे की झलक दिखाता है। अफसाना निगार अफसाने में जिंदगी का कोई एक गोशा, कोई एक हिस्सा स्टेज अप्लाई बयान करता है, लेकिन नावल निगार के पास गुंजाइश होती है, वो तफसीलात के साथ पूरी जिंदगी बयान कर सकता है। मुख्तसर अफसाने को जो चीज नावल से अलग करती है वो है वहदत तासुर और इख्तिसार। बच्चों जो चीज नावल को अफसाने से अलग करती है, जो चीज अफसाने को नावल से अलग करती है वो है वहदत तासुर और इख्तिसार। वहदत तासुर हो गया एक ही तासुर मिलना चाहिए, एक ही ख्याल मिलना चाहिए, एकता होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक जिस शख्स का स्टेज अप्लाई बयान किया गया उसी के पर बात होनी चाहिए, वहदत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एक ही तासुर मिलना चाहिए। और दूसरा है इख्तिसार, यानी बच्चों इसमें मुख्तसरन बात की जानी चाहिए, इसमें तवालत की गुंजाइश नहीं होती है। बच्चों यहाँ पर इख्तिसार से मुराद है छोटापन, यानी खुलासा, मुख्तसरन बात बयान की जाती है, और नावल में तवालत होती है, तवालत इख्तिसार की जिद है। बच्चों जो चीज नावल को अफसाने को नावल से अलग करती है वो चीज है इख्तिसार और वहदत तासुर, यानी एक होना, अकेलापन होना चाहिए इसमें, और एक ही नतीजा निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी एक स्टेज ऑफ लाइफ को बयान कर रहे हैं, हम किसी और शख्स की बात करेंगे बीच में, तो बच्चों वो गुंजाइश होती है नावल में, क्योंकि नावल में तवालत होती है और अफसाने में इख्तिसार होता है, और यही चीज इन दोनों असनाफ में फर्क करता है। अब आपने समझ लिया
کہ ناول میں طوالت ہے اور بچوں افسانہ میں اختصار ہے. یعنی یہ ضروری ہے کہ مرکز صرف ایک ہی ہو، اس میں صرف ایک ہی مرکز ہونا چاہیے. اسی مناسبت سے اختصار مختصر افسانے کا لازمی عنصر بن جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مختصر افسانے کا بنیادی عنصر کیا ہے، لازمی عنصر کیا ہے، لازمی جز کیا ہے، تو بچوں مختصر افسانے کا لازمی یا بنیادی عنصر جو ہے وہ اختصار ہے. اس میں مختصراً بات کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں طوالت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو بچوں یہ تھی چند باتیں افسانے کے متعلق. آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، آپ نے ان باتوں کو آپ سمجھ پاؤ گے. بچوں میں دوبارہ دہراؤں گا، مختصر افسانہ اس میں زندگی کا کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں اختصار کے ساتھ بات بیان کی جاتی ہے. اس میں طوالت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور بچوں یہ ایک ایسی نثری کہانی ہوتی ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک حصے کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ قاری کو اس کو پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو. اس میں پھیلاؤ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس میں اختصار کے ساتھ زندگی کا ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے. بلکہ ناول بھی اسی طرح سے، لیکن ناول میں کیا ہے، ناول میں طوالت ہوتی ہے، اس میں پوری زندگی بیان کی جا سکتی ہے کیونکہ ناول کا کینواس جو ہے وہ وسیع ہے، وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی چند باتیں افسانے کے بارے میں. انشاءاللہ رحمان کل ہم پڑھیں گے پشکرنان اور اس کے بعد جائیں گے ہم درد کا مارا افسانے پر. وسلام.